Vamos. Afortunadamente, crecí en una familia que potenció mis rarezas. Fortunately, I grew up in a family that maximized my strangeness. Fui una niña tímida, que no hablaba mucho. Me gustaban los libros, jugaba todo el día en el taller mecánico de mi papá. I was a shy child that didn't talk much. I liked books. I played all day in my father's mechanic workshop. Escribía, pintaba, inventaba aparatos, usaba vestuarios estrafalarios, coleccionaba cosas. I wrote, I painted, I invented machines. I dressed up in eccentric clothes. I collected things. Creaba juegos con reglas, órdenes y jerarquías a mi modo, para permitirnos nuevas experiencias. I made up games that had its own rules, orders, and hierarchies that allowed new experiences. Durante los años 80, en mi ciudad, Punta Arenas, no existían muchas posibilidades para reforzar tal imaginario. Pese a eso, mi mamá buscó insistentemente y encontró espacios para mi desarrollo a través de las artes visuales. In the 80s, in my city, Punta Arenas, there weren't many opportunities for me to develop such imaginary. So my mother looked for spaces until she found me how to blossom in the visual arts. Mi práctica hoy viene de esa relación. My practice today comes from that relation. Mi método está lleno de detonantes objetuales, un lenguaje propio que funciona como un diagrama, algo así como una cartografía que me permite identificar a otros para relacionarnos desde el instinto y la inteligencia de la infancia. My methodology is full of objectual triggers, an individual language that works as a diagram, something similar to a cartography, that allows me to identify other objects in order to create relationships from instinct and from childhood intelligence. La llamo performance porque se parece a lo que otros también hacen. Y pese a trasladarme del lugar geográfico, como ahora, oscilo entre procesos y preguntas sin separarme de mi lugar de origen. I call it performance because it is similar to what others do. And although I often move from one geographical place to another, like now, I oscillate in between processes and questions without separating myself from my place of origin. La geografía, el clima y los vestigios de la actividad productiva humana de Magallanes me apasionan. I am passionate about the geography, the climate, and the human activity vestiges of the region of Magallanes. Los volúmenes artificiales como las máquinas, las herramientas, los objetos y los materiales junto con el paisaje obrero, los espacios industriales y la arquitectura me conmueven. The artificial bulkness of machines, tools, objects, and materials, as well as the working class landscape and the industrial spaces and architecture, move me. Se presentan como proyecciones de mi cuerpo en el entorno, las que superan mi escala y transforman toda poética y melancolía en poderes espaciales. They present themselves as projections of my body in the environment. They surpass my dimension and transform all poetics and melancholy in spatial powers. A veces mi sistema funciona con el objetivo de provocar desde el humor negro y la incoherencia. Otras veces presentando símbolos que van desde lo particular a lo general. Sometimes my methodology is provocative
and arises from a black humor and from the incoherence, and other times it comes together as a symbol that goes from the particular to the generic. Emano señales que enriquecen e incrementan un lenguaje colectivo e infinito. I emanate signals that enrich and expand an infinite and collective language. Mi trabajo es un portal abierto donde la duda, la tentativa y el conflicto son oportunidades para dialogar con todo aquello que no alcanzo a entender, pero sin querer entenderlo, ya que mi expectativa solo llega a querer relacionarme con lo desconocido. My work is an open portal in which doubt, the attempt, and the conflict are opportunities to create a dialogue with all that I can't understand, although I don't want to understand it all, as all I expect from myself is to be able to relate to the unknown. Bueno, ahora tienen un regalo en la espalda de ustedes y lo pueden tomar para que sigamos juntos. Now you do have a gift behind your chair, on the back of your chair. So you can open up and so we can continue together. Página 61. Page 61. Maybe it's a bit dark for that. Yeah, no, Do you want to turn on one light? No, you can't. That's fine. Beijing, China, año 2009, perdón. Formo una línea con bolsas de agua, sitúo personas sobre ellas. Les doy la mano a cada uno con un pez entre medio. Los latinos quieren salvar al pescado. Los europeos miran concentradamente. Una señora asiática reza sobre mi mano. Beijing, China, 2009. I form a line of bags filled with water and make people stand on them. I shake their hands while holding a fish in between. Latin people want to save the fish. Europeans are very concentrated on the action, and an Asian woman prays holding my hand. Página 53. Page 53. Concepción, Chile, año 2010. Ubicada en el centro con dos parlantes en cada oído. Por cada parlante emite un sonido grabado de un teremín. El sonido se desplaza de grave a agudo, estridentemente. Al unísono, muevo mi brazo en forma circular. Además, sostengo un termómetro en la mano que se detiene al posarse sobre un plato con tierra. Concepción, Chile, 2010. Standing in the center of the space with a speaker on each ear. From each speaker comes a recorded sound by a theremin. The sound oscillates from sharp to acute, stridently. I move my arm at unison in a circular movement as I hold a thermometer that lands on a plate full of soil that I am holding on my other hand. Página 49. Page 49. Ilse de Alemania, año 2012. En el interior de una fábrica cuelgan dos redes cilíndricas antimosquitos. Se sostienen desde el techo con hilos transparentes. La audiencia participa de diversas acciones mientras toma una cerveza local. Sin preámbulos, corto con un filo de afeitar el hilo y caen las redes. Atrapo a la audiencia. Ilse, Germany, 2012. Inside a factory, two cylindric mosquito nets are hanging from the ceiling with an invisible fishing line. The audience interacts with them as I drink local beer. Without warning, I cut the line with a razor. The net falls, and I catch the audience. Página 41. Page 41. Venecia, Italia, año 2012. Me acuesto al borde del canal veneciano por mucho tiempo. Dicho lugar da al hall de un palacio. La audiencia llega y me levanto. Blanca por el talco que había puesto sobre mi cuerpo, camino hasta encontrar una pila de guantes llenos de lana cruda de oveja patagónica.
Coloco los guantes en mis manos con fuerza hasta romperlos. Venice, Italy, 2012. I lay down on the border of a Venetian canal for a long time. This place is in front of the hall of a palace. The audience arrives and I get up. I am white because of the talc powder I had spread on my body. I walk until I find a pile of gloves filled with raw sheep wool from Patagonia. I wear the gloves, applying force until I break them. Página 29. Page 29. Montreal, Canadá, año 2013. Dos mantequillas en el suelo, cada pie sobre ellas. Mis piernas se abren hasta doler, pero resisto porque no quiero caer. Mientras me equilibro, sostengo con las manos un triple pan tostado que masco. Montreal, Canada, 2013. 2 pieces of butter on the floor, each of my feet stepping on them. My legs open until it hurts, but I resist because I don't want to fall. As I find my balance, I hold a triple toasted bread that I chew. Página 25. Page 25. Cerro Sombrero, Tierra del Fuego, Chile, año 2015. Guantes de goma rojos llenos de vino tinto. Los brazos se levantan al colocarlos. Cae el líquido por la ropa blanca. Se demarca la silueta pese a ubicarme vertical sobre el suelo de una piscina verde sin agua. Cerro Sombrero, Tierra del Fuego, Chile, 2015. Rubber gloves full of red wine. I put my arms up and the liquid falls on my white clothes. My silhouette is revealed, although I'm laying vertical at the bottom of a swimming pool with no water. Como pueden ver, el arte me ha permitido estar inserta en el mundo adulto sin tener que adaptarme. Específicamente, el arte de performance ha funcionado como un vórtice que me absorbe y traslada hacia nuevas realidades. As you can see, art has allowed me to enter the adult world without having to adapt. My performance work has worked as a vortex that absorbs and translates me into new realities. En ese sentido, Black Matter se declara como un formato renovador que me propone investigar sobre un lienzo no blanco, colmado de posibilidades entre Tasmania y Magallanes para generar un diálogo alternativo a pequeña escala, donde las relaciones humanas sobrepasan a la máquina globalizada de las artes. Today, Black Matter offers me an opportunity to restore as it offers me the space to investigate a new canvas. Not a white one, instead one that is full of possibilities to generate an alternative dialogue between Tasmania and Magallanes in a small scale, but where human relations overtake the global machine of the arts. Thank you. Yellow matter. Materia amarilla. Maybe we should Put those behind. yeah, and I'll just do this and continue the conversation if there's any questions. Yeah, go for it. Please get yourself a drink or something to nibble on if you like. Character from Mother Courage. You know, Brett, he's like somebody out of Mother Courage. You know the play of Brett? Oh, well, I think there's a woman who does something like that in a play by Brett called Mother Courage. Just give us 2 minutes. I didn't realise there'd be so much liquid. This is a futile situation. Yeah, maybe it's a really hard.
Beautifully made. Ahí, aquí, ok. Podemos tirar 6. Pero